ଆସିଲେ ଆମେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଶିଖିବା। ଏଠି ଆମର 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ 0 ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ 10 ପାଖରେ ନେବା ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟର ନାମ କ ଆଉ ଖ ଦେବା। द्वितीय सोपान को बिंदु 90 डिग्री परिमाणर कोण अंकन करी रश्मि को बढ़ाइबा। तृतीय सोपान को बिंदु 90 डिग्री परिमाणर कोण अंकन करी रश्मि को बढ़ाइबा। चतुर्थ सोपान बढ़ा जाइतिबा रश्मि दुईटी 5 सेंटीमीटर दैर्घ्य मापी चिन्ह देबा। पंचम सोपान ग ख एक रेखाखंड साहाय्य संयोग करबा। ये हला हमर आयत चित्र ग ख ग घ आयत चित्र। ग ख बाहुर दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर, ख ग प्रस्थ होउची हमर 5 सेंटीमीटर।